kilometer telah dibina oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tebing gunung, bermula dari jeti dataran muara Sungai Melaka hingga ke jeti Taman Rempah. Siasat ini merupakan salah satu barisan yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat untuk berjaya. This 9 kilometers running on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the institution and being one of the tourist attractions in Melaka. It is also popular among the local people and also used for recreational use. These promenade run from Dataran Muara Sungai Melaka all the way to Taman Rempah. On the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction of the Dutch Lighthouse of the tourists will be able to visit almost all the museums in Malacca as well as the tourism visit this museum. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah dibuat suai menjadi kafe, pusat jualan sederhana serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nona. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan sederhana dan barangan kain. Right beside the Padang River is the row of old buildings that have been converted into cafes, markets, significant shops, and even cafes for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nona village. Here you will find many shops having very traditional and classic. Sebelah kanan tuan-tuan dan perempuan ialah padang ini. Padang ini ialah titik pertemuan beberapa jalan di golongan. Jalan Laksamana, Jalan Pemeraya, Jalan Bandar Abang dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa bazar soto Melaka. Having passed the row of shop houses, Padang River, Padang River is one of several roads such as Jalan Pencegahan, Jalan Laksamana, Jalan Pemeraya, Jalan Bandar Abang, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah dibuat kuat supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been remodeled facing the river past the sides of the river state. You can see on the buildings on the right the mural was painted by the local artists. Elevations to the history of tourism, art, and culture. These murals contribute to the diversity of tourism and cultural information. On the right side, the government has built a recreational field that features a living
dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada malam. It's all the view that the beach road of Hancock. Each of the definitions, all of the light, right to the biggest and to the beautiful view of Selepas melepas jambatan Angkor, terletak Dewan Angkor, Dewan Angkor berada pada Dewan dan Dewan Suara Kerajaan ini. Tetapi ini kawasan penghampiran Dewan Angkor telah dimanfaatkan dan dikenali sebagai Angkor Mall. After the view, Jalan Ali Lahir tapi ini ialah tapak lama bagian Park Express dan telah dipindahkan ke Park Express. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman kemah. Tiga barisan utama di taman kemah ini adalah dari segi fire escape dan rumah. on the left side of the view, under the view side, Sebelah kanan
adalah satu kawasan baik. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini itu orang yang mengendalikan prostitusi atau nasi bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang. Manakala kaum wanita juga jauh membuat ini kampung motor juga dikenali sebagai dusun yang mana kerajaan ini dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk melestarikan cara hidup tradisi mereka bentuk rumah negara kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah kuasa ditanggung oleh